নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ গাঁৱলীয়া ল'ৰা মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে গাঁৱলীয়া ল'ৰা মই। কথাটো কি হ'ল মানে দিনত কি হ'ল যে মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকোঁতে মানে ভিডিঅ'টো মোৰ ডিলেট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই আৰু একবাৰ শ্বুট কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে বে। কি ক'ম আৰু উপায় নাই, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু এবাৰ ল'বলগীয়া হৈ গৈছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ড তক। আজি আমাৰ যাত্ৰা বেলেগ ৰে বাবা। আমি গৈ আছোঁ জীয়াঢল আৰু আপোনালোকেও দেখি পাব বাইকত গৈ আছোঁ। বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ যাওঁ। এই ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছিল, শুকাই আহি আছে দেখে নাই। মোৰ একচুৱেলি বইলাৰে হয় বাৰু। বইলাৰ বাৰ্থডে খাব যাই ৰে বাবা। চাই থাকক। আৰু এইফালৰ চিনেৰী বহুত ধুনীয়া, আৰু এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰী দেখি পাব। আমাৰ আহা লেট হৈ গ'ল বৰ্তমান। নাজাৰা দেখো ৰে বাবা, নাজাৰা হিলিছে কেমেৰা। কি কৰিম গাইছ, গৈ আছোঁ টিপু লাইছোঁ আকৌ, মামুলি বস্তু নহয় আমি। আৰু দুজন আহি আছে বাইকত, এটি বেমাৰী একদম লাহে লাহে আহি আছে। কি এনেকুৱা মানুহ জানো, বাইক চলাব আমাৰ হ'লে থেপা বেয়া ফাই মাৰিছে দেখে নাই। হাই হাই মাতটো শুনি পাইছে নে শুনাই জানো, পাইছানে মাত শুনি? চলো শুৰু কৰতে ৰেহেতা হে। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। ব'লক আৰু আগলৈকে গৈ থাকোঁ। পাবলৈ হৈছে আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান পাণবাৰী না কি কয় তাত পাইছোঁহি। পাণবাৰী গৈ আছোঁ ৰে বাবা। পাণবাৰী এতিয়া আমি পাইছোঁহি। পাণবাৰীৰ পৰা এইফালে লেফ্ট চাইডে সোমাই যাব লাগে। পাই যাম, পূৰা পাই যাম। চাই থাকক। এই কিবা এটা কোৱা গৈছে, কিনো কম, কি কবি কিবা এটা কোৱা। তাত গৈ কম, কি কম তাত গৈ কবি নেকি? ঠিক আছে। আমাৰ কেৰেলা মজাই লাগিছে, কিবা এটা বিল্ডিং দেই। আজি আজি চালা ইয়াৰ মাৰিম, মাটিত পুতি থৈ দিম কেৰেলা। ডাইৰেক্ট কথা, মাটিত পুতি থৈ দিম। ইয়াত ইফালে জেগাত মাল চাল ক'তো নোলায় নেকি? মাল চাল ক'তো নোলায়? মাল ছাগলা ওলাইছি ৰে বাবা ৰাস্তাত। ছাগলা ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰে। ছাগলা আজি ভিডিঅ'টো মানে বাইকৰ পৰাই শুৰু কৰি দিলোঁ। চালা বাইকৰ পৰাই শুৰু কৰি দিলোঁ। এইফালে সোমাই যাব লাগিছিলে বিজয়, এইফালে সোমাই গ'লে মানে শ্বৰ্টকাট হয়, মানে ইফালৰ পৰা সোমাই যোৱাতকৈ ইফালে সোমাই যাব লাগিছিলে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চালা আৰু আমি হাত বিষাই গৈছে। আমি লাডাখ এতিয়া আমি ফাইনেলি সোমাই গ'লো ৰাস্তাটোত। চাই লওক, সোমাই গ'লো। ৰাণী কি ধুনীয়া চিনাৰী দেখি পাব আপোনালোকে। গাঁৱলীয়া লাডাখে ঘূৰি ফুৰিম আৰু জিন্দগীত লোকেল লাডাখ ঘূৰি আছোঁ। আমাৰ লাডাখৰ নিচিনা ৰাইড কৰি আছোঁ। মোবাইলত এনেকৈ ঘূৰাই আছে। চাওক আপোনালোকে देखिए ये नज़ारा कैसा। हम लोगों का बस्ती में रास्ता नज़ारा देखो कैसा है। अच्छा नहीं लगा तो मत आइए, अच्छा लगा तो आइएगा जरूर। कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, मुझे कांटेक्ट कीजिए यहाँ में आने के लिए। हम लेके आएगा इतना बड़ा नज़ारा। वही तो क्या को नजर ये देखो
5 लोग आया है 5 लोग মাজে মাজে অলপ খারাপ भी है रास्ता माजे माजे खराब भी है लद्दाखर रास्ता तो এনেকুৱা ये लद्दाख ले लद्दाख का रास्ता है लद्दाख का ऑफ रोड रास्ता ये है देखो हम पहुंचने वाला है थोड़ा देर में देखते रहिए और हंसाते रहिए चलो नो रे बाबा आई एम स्पीकिंग टू नाउ टॉकिंग কি কৈছিলে আমাক ওয়াটার ক্রসিং পাইছো अरे वाटर क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग ए ভালকে দেখাব দেখালি वाटर क्रॉसिंग ক'ব লাগে ইমান ডাঙৰ বম ডাঙৰ বে ওয়াটার আমি আহি আছো নদীৰ কাষত মানালীৰ কাষত আমি গাঁৱলীয়া ৰাস্তা গাঁৱলীয়া মই আৰু গাঁৱলীয়া ৰাস্তা দেখো कितना खूबसूरत अरे भाई तुमसे मिलते रहिए आमी গৈ পাব জিয়াৰ ঘৰ अबे हम लोग पहुंचने वाला है थोड़ी देर में अरे कुछ तो बोलिए रे भाई लोग अरे क्या बोला सुनाई नहीं दिया है मुझे जोर से बोलो जोर से हाँ जो आए হাত বিষাই গৈছে বাৰিষা পৰা জেগাতে এতিয়া আসলি গেলাম পৰিছিলো বলে ইয়াতে পৰিছো মই এইখিনি আমাৰ গোগামুখৰ নাজাৰা আমাৰ গোগামুখৰ নাজাৰা হাত বিষাই গ'ল নাজাৰা अखमर नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है आज बेलेग जगह में आया है बर्थडे पार्टी करने के लिए आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगा बर्थडे केक कैसा है हमारा अरे हम केक लेके आया है केक लेके पहुंच गया किस तरफ में जाएगा थोड़ा आगे चलो भाई अभी हमें थोड़ा आगे जाने से मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा हम लोगों को आप लोगों को भी दिखाऊंगा नदी जंगल में रास्ता আমি গৈ আছো এইফালে মেলেঙত পাৰ হ'ব পাৰে চালা কেমেৰা ডিছমিছ কৰি দিলি ততি আমি পাই গৈছো বৰ্তমান অলপমান নামি পিনে চাই লওঁ জেগাডোখৰ हिलगुटी जगह रास्ता तो गलती से मिस्टेक हो गया क्या साइड उधर से जाने से मिलेगा क्या चलिए देखते रहते हैं ओ भाई साहब ये मनाली का जगह है मनाली हम लोगों का मनाली का जगह है और थोड़ी देर मिलने और जाने से मिल जाएगा थोड़ी देर में मिल जाएगा अभी हम लोगों का पर्सनल जगह वहाँ में हम केक कसा करने वाला है या बड़े आरु हमार गाड़ी आही আছে এইফালে হায়াবুসা 100cc এইফালে হায়াবুসা 100cc হায়াবুসা 100cc এইফালে নিনজা হাতুৰি আৰু হায়াবুসা আমাৰ আগত গ'ল এতিয়া মই পাছে গৈ আছো জেগা বিচাৰি পোৱা নাই বাইক ইয়াতে পাৰ্ক কৰা ঐ ইয়াতে ৰাখ হায়াবুসা ইয়াত পাৰ্ক কৰা হৈ গ'ল বৰ্তমান আমাৰ কেলা নিনজাখন তলত নমাই দিব বিচাৰিছে ইমান खतरनाक जगह है यहाँ में देखो नीचे गिराना खुजा है उसने माथा खराब है क्या तुम्हारा हाँ अरे कैसे संभल के आया आ गया है हम लोगों का पर्सनल जगह ये देखिए आ गया है अभी बैठने का मजा ही अच्छा है चलो ये देखो मछली पकड़ रहा इंशाल्लाह गिरने वाला है मैं
अच्छा बच गया रे बाबा अभी तो गिर गया तो वीडियो खत्म জেগা বিচাৰি আছো আমি এতিয়া এটা জেগা সিলেক্ট কৰিছো ধুনীয়া জেগা তাত এতিয়া বাৰ্থডे सेलिब्रेट करना पड़ेगा ये हमें देखिए ये नदी का बीच में जो पत्थर है ना वहाँ में अभी जाएगा हो टिंग 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 हो टिंग 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 हो टिंग 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 आ गया है हम लोग नदी का किनारे ये बका रे बाबा बका है अभी इसमें जाने से सब पैर शेष हो गया रे बाबा मेरा सूट अच्छा सूट लेना पड़ेगा यहाँ में अबे यार ये भाई क्या कर रहा है तू हम 3D ले रहा है 3D पूरा को माथा खेला हाँ यार मैं ये नदी में बहुत वो ये नदी है ना ये नदी में बहुत मछलियाँ मिलता है यहाँ में नहीं मिलता है वो आगे में बड़ा सा गड्ढा है वहाँ में बहुत ज़्यादा और बड़ा मछलियाँ मिलता है वो हम लोग एक दिन आएगा ज़रूर मछलियाँ पकड़ने के लिए आप लोगों को भी दिखाऊंगा क्या दिखाऊंगा अरे मैं याद যাব খুজিছিলো কিন্তু হে হিলত যাব নোৱাৰে পানী আৰু আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম কেক উলিয়া और কটেঙ্গা আৰু আমি খাবলৈ আনিছো बहुत ज़्यादा बिस्कुट ये मोम है ये क्या है तुरुला माय गॉड ये है हम लोगों का पर्सनल खाने का वस्तु ही हा और यहाँ पे केक अनबॉक्सिंग हो रहा है केक अनबॉक्सिंग ভিডিও লৈছে আনবক্সিং করো ভিডিওৰ বুটাম দালকে টিপা নাই প্ৰেছ কৰা নাই মোবাইল দাল ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰাই ফুৰিছে এনে কি জানে নো হিদালে মই কৈ দিয়া পাছতে নহলে হি পাৰে হৈ গুছি আইলে তো हाँ ये रहा ये हम लोगों का केक देखिए ये स्पेशल केक है कहीं भी नहीं मिलता है हम लोगों का बस्ती में ही मिलता है अकल मिलता है हाँ यहाँ में गुगामोग निकाल में भी नहीं मिलता है हम लोगों का बर्थडे केक ये देखिए कैसा रे बाबा ये नदी भी देखो कितना बड़ा नदी है ये असम का जाढल नदी है ये हम लोगों का असम का जाढल नदी है अच्छा हिला नहीं कारण तो कि टेप बैठ दिया यहाँ में और एक पर्सनली बात है यहाँ में टेप मारा हुआ है टेप हम लोग खुद से बनाया है खुद हाथ से बनाया है टेप मारा है ये देखिए टेप मारा है পলাইটো বলে নজলে বলে কি হতে আমি বিজয় আৰু মই বনাইছো বাৰ্থডে কেক কাটনা হে বাৰ্থডে কেক কাটিবলৈ আমি তৈয়াৰ হৈ আছো মম ধৰি থকা মানে আরে শালা ये দলে কোত বহি গৈছে বাৰ্থডে এতিয়া সেলিব্রেট কৰনা পড়ेगा না এটা কাৰ্টুনতে লগাই থাকো চাওক বহুত বতা মাৰি আছে মমটো একচুয়ালি জ্বলাব পৰা নাই যেনে তেনে আৰবেৰ কৰি জ্বলাইছো খাই যাব জ্বলোৱা হৈছে ঐ যা জলি দেৰি নকৰ জলি দেৰি নকৰ আকৌ বুকা সবে ন তহে ফুকাবলে দে ঐ আতৰ ইফালে নাহিবি ইফালে নে মুকুট ইফালে জানা নোৱাব নোৱাইলে দে তো ভিডিও কিনবা কৰ শুরু এই পানীত দাম একো নহব ৰে হ'ব আরে কষ্ট কৰিলে না ভিডিও বুকা মানে জানো শিকা কম দে দিলে হল হ্যাপি বাৰ্থডে টু ইউ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. মারা ভাঙো খুৱাই দিয়া আকৌ তুমি মেজারমেন্টটো কত আছে চাব আকর পৰা এটা মাজত আছে এই সাইডৰ পৰা আকর পৰা এটা ভাঙ আকর পৰা এটা ভাঙ ভাঙি দে কোনো আহিলে পেলে চা হৈছে সে বলে ইয়া
আমাৰ কেকৰ মেনেজাৰ আমাৰ কেকৰ মেনেজাৰ কেকৰ মেনেজাৰ কেকৰ মেনেজাৰ কেকৰ মেনেজাৰ দেখাও পানী পানী ভালকে খুৱাই দিয়া আকৌ কেণ্ডেলকেইটা বহুত কামত আহিব আহিব খা আৰু খা 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 চবে ওপৰৰ পৰা চবকেইটা এনেকে জুমি থাম পেট লাব কিবা জুমি আছে কি আকৌ দে আকৌ খা আকৌ ये देखो हम लोगों का पर्सनल खुआ वस्तु है अभी हम लोग यहाँ में खप के कोरने के लाइन के लोग हम लोग क्या है गरीब आदमी है ना इसीलिए हम लोग ये खाता है ये और आज उसको पत्थर भी खाने वाला है हम इतना बड़ा जोश हो रहा है জলি ওপেনিং কৰ ओपनिंग ओए यार मालू गुलाबले किबा लाइसे पजल लाइसे हो दे फटमा बुझेन त जाबा আমি এতিয়া খাই লওঁ খাই শেষ হোৱাৰ পাছত লগ পাম এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়াও হৈ আহিছে আৰু টাইমো নাইকিয়া হৈ আহিছে দেই ভিতৰত দি খাই লওঁ খাই লোৱাৰ পাছত লগ পাই আছো ঠিক আছে तुमने कहा तो चली गई आज कहा तो वापस आ गई कल को कोई और कुछ कहेगा तो ऐसा नहीं है विजय अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है विजय प्लीज सिर्फ तुम ही नहीं पूरी दुनिया हंस रही है मुझ पे निठल्ला समझती है मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं আমাৰ এতিয়া বাৰ্থডে পাৰ্টি খাই হৈ গ'ল পেট ভৰি গ'ল ৰে বহুত খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও হৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিম আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को अच्छा लगा तो ये बस का चैनल है फैला दो बाय बाय जे अखम किन्तु बहुत धुनिया जगह किन्तु देই আপোনালোকে আহি যাব কিন্তু জানুৱাৰীত আহিব 1 জানুৱাৰী আৰু লাষ্ট ডিসেম্বৰত আহিব মোক কন্টাক্ট কৰিবা মই লৈ আনিম তোমালোক ঠিক আছে বাই বাই